1994 में यूसुफ ने खेलना छोड़ दिया और बहावलपुर में रक्षा चलाने लगे। गुर्बत भरे पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले यूसुफ 1990 की मोहम्मद यूसुफ साबिक पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी। 2005 में कबूल इस्लाम से कबल यूसुफ का शुमार पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलने वाले चंद मसीही खिलाड़ियों में होता था। गरीब पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले यूसुफ ने उम्दा बल्लेबाजी के बायस अपनी पहचान बनाई और क्रिकेट की तारीख़ में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। यूसुफ ने अपने टेस्ट कैरियर में 7,500 रन्स और एक रोज़ा कैरियर में 9,500 रन्स बनाए। यूसुफ को आईसीसी की जानिब से 2007 का बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी भी करार दिया गया। वो कुछ अरसा मुतनाज़ा इंडियन क्रिकेट लीग का हिस्सा भी रहे। 2009 और 10 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, जहां इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। नतीजतन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तहकीकात के बाद 10 मार्च 2010 को मोहम्मद यूसुफ पर पाकिस्तान की जानिब से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद कर दी। बोर्ड की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि इन्हें आइंदा नहीं किया जाएगा क्योंकि इन्होंने टीम में मसाइल और अंदरूनी रस्साकशी को जन्म दिया। इस पाबंदी के रद्द अमल में मोहम्मद यूसुफ 29 मार्च 2010 को बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायर हो गए। मोहम्मद यूसुफ ने लाहौर, पाकिस्तान में जन्म लिया। इनका ख़ानदान हिंदू मत छोड़कर मसीहत में दाखिल हुआ था। यूसुफ के वालिद यूहन्ना मसीही रेलवे स्टेशन पे और उनका ख़ानदान रेलवे कॉलोनी के करीब ही रहता था। लड़कपन में यूसुफ एक बल्ला ख़रीदने तक की इस्तात नहीं रखता था, चुनाचे लकड़ी के तख्ते और टेप टेनिस गेंद के साथ खेला करते थे। 12 साल की उम्र में गोल्डन जिम खाना ने यूसुफ के हुनर का अंदाज़ा लगाया, लेकिन तब भी यूसुफ ने क्रिकेट को ज़रिया माश बनाने का नहीं सोचा था। यूसुफ ने लाहौर में फारमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया और खेलना भी जारी रखा। अवाइल 1994 में यूसुफ ने खेलना छोड़ दिया और बहावलपुर में रक्षा चलाने लगे। गुर्बत भरे पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले यूसुफ 1990 की दहाई में दर्जी की दुकान पर भी काम करते रहे। इस दौरान में उन्होंने एक मकामी क्रिकेट मैच में शिरकत की। इनकी उम्दा शॉट्स ने हर एक की तवज्जो हासिल कर ली और पाकिस्तान के एक बेहतरीन बल्लेबाज बनने की तरफ उनका सफ़र शुरू हुआ। वो दर्जी की दुकान पर ही काम कर रहे थे कि एक मकामी क्लब ने खिलाड़ियों की कमी के बायस उनसे रब्ता किया। यूसुफ के नुमाया खेल ने उन्हें ब्रैडफोर्ड क्रिकेट लीग तक पहुंचा दिया, जहां वो बॉलिंग ओल्ड लैन क्रिकेट क्लब की तरफ से खेले। 2005 में कबूल इस्लाम से कबल यूसुफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले चौथे मसीही खिलाड़ी थे। इन्हें पाकिस्तानी टीम की क़यादत करने वाले पहले वाहिद गैर मुस्लिम खिलाड़ी होने का एजाज़ भी हासिल हुआ। 2004-05 में उन्होंने दौरा ऑस्ट्रेलिया के मौके पर टीम की क़यादत की। और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में सेंचुरी भी बनाई। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैर सियासी मजहबी तहरीक तबलीगी जमात के तबलीगी इज्तिमात में मुसलसल शिरकत करने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उनके मुबल्लिगीन में यूसुफ के साबका क्रिकेट खिलाड़ी साथी सईद अनवर और उनके भाई भी शामिल थे। यूसुफ की अहलिया तानिया भी इनके साथ इस्लाम में दाखिल हो गई और इस्लामी नाम फातिमा रखा। ताहम ख़ानदानी मामलात की वजह से इस खबर को 3 महीनों तक पोशीदा रखने के बायस सितंबर 2005 में यूसुफ ने कबूल इस्लाम का ऐलान कर दिया। अंग्रेज़ी अखबार डेली टाइम से बात करते हुए यूसुफ की वालदा ने कहा था कि यूसुफ की इस हरकत के बाद मैंने इसे अपना नाम देना नहीं चाहती। हमें इसके इस फैसले का तब इल्म हुआ जब इसने मकामी मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। ये हमारे लिए सदमे की खबर थी। ताहम BBC से बात करते हुए यूसुफ का कहना था कि मैंने कबूल इस्लाम
اس شاندار احساس کو بیان نہیں کر سکتا جسے کیا۔ یوسف نے اپنا نام یوسف یوحنا سے تبدیل کر کے محمد یوسف رکھ لیا۔ یوسف نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز جنوبی افریقہ کے خلاف ڈربن میں کیا تھا اور پہلا بین الاقوامی ایک روزہ میچ ہرارے میں زمبابوے کے خلاف کھیلا تھا۔ ایک روزہ کیریئر میں یوسف نے 15 سنچریوں 40 سے زائد کی اوسط سے 9000 رنز بنائے اور ٹیسٹ مقابلوں میں 50 سے زائد کی اوسط سے 24 ٹیسٹ سنچریوں کی مدد سے 7000 رنز بنائے۔ ان کے پاس ایک روزہ میچ میں بغیر آؤٹ ہوئے سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بھی ہے۔ انہوں نے 2003 اور 2002 میں زمبابوے کے خلاف سیریز میں مجموعی طور پر 405 رنز بنائے تھے۔ ایک روزہ مقابلوں میں 23 گیندوں پر نصف سنچری اور 68 گیندوں پر سنچری بنانے کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ میچ میں 27 گیندوں پر نصف سنچری بنانے کا اعزاز بھی یوسف کے پاس ہے۔ اپنے کامیاب ترین برسوں یعنی 2002-03 میں یوسف ایک روزہ مقابلوں میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی تھے۔ دسمبر 2005 میں انہوں نے لاہور میں انگلینڈ کے خلاف 223 رنز کی اننگز کھیلی۔ 7 ماہ بعد جولائی 2006 میں جب پاکستان نے انگلینڈ کا دورہ کیا تو وہاں بھی یوسف نے پہلے ٹیسٹ میچ میں 202 رنز بنائے اور 48 رنز پر جس کی بنیاد انہیں پلیئر آف دا میچ بھی قرار دیا گیا۔ اس سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میں یوسف نے 192 اور آخری ٹیسٹ میں 128 رنز بنائے۔ یوسف کا شمار عمدہ ترین فیلڈروں میں ہوتا تھا۔ 2005 کے اواخر میں کرک انفو کی تیار کردہ ایک رپورٹ کے مطابق کرکٹ عالمی کپ 1999 سے ایک روزہ کرکٹ میں سب سے زیادہ رن آؤٹ کرنے والے 7ویں کھلاڑی تھے۔ سنچری مکمل کرنے کے بعد جشن منانے کا ان کا انداز بھی ان کی پہچان رہا۔ قبول اسلام سے قبل سنچری بنانے پر وہ سینے پر صلیب کا نشان بنایا کرتے تھے، جبکہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے میدان میں مکہ کی سمت میں سجدہ کرنے کا انداز اپنایا۔ 2007 میں انڈین کرکٹ لیگ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے دباؤ اور پابندی لگائے جانے کی دھمکی کے باعث یوسف نے لیگ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ جواب میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں انڈین لیگ میں شامل کروانے کا وعدہ کیا، تاہم انڈین کرکٹ لیگ کی جانب سے مقدمے کے باعث ان کی بولی نہیں لگ سکی۔ قومی ٹیم کے لیے منتخب نہ ہونے پر 2008 میں ایک بار پھر انہوں نے انڈین لیگ میں شامل ہونے کی دھمکی دی۔ پی سی بی کے ایک عہدیدار نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے انڈین کرکٹ لیگ میں شمولیت اختیار کرنے والے اپنے تمام کھلاڑیوں پر پابندی عائد کی ہے۔ اگر یوسف ایسی لیگ کے لیے کھیلتے ہیں تو انہیں بھی اسی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یوسف اب بھی ہمارے بہترین بلے باز ہیں اور پاکستانی ٹیم کے ساتھ ان کا مستقبل وابستہ ہے۔